Hello guys, good morning. Dito po ako ngayon sa Wantaw guys. Malamig po dito guys, Cavite. Oh, kita nyo guys yung location guys sa Cavite. Malamig dito. Shoutout guys sa mga friends ko dyan. Hoy! Oh, may bago? Bago na naman. May bagong tibok. Oh. Ayun guys oh. Tayo guys yung location guys. Ang ganda dito. Ganda dito guys. Wantaw, San Missionary. Ligo mo na yung ka-vlog nyo guys kasi hangin eh. Yan guys yung Korean church. Ang tubig. Yun. Ganda dito guys oh. Medyo mainit-init.